बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पिंडी में मुकदमात की समाअत थी और मैं मुल्ज़म समी इब्राहिम वहाँ पर हाज़िरी दी मैंने। थोड़ा ताख़ीर से पहुँचा। सबसे पहले तो आपको आज जो माहौल मैंने देखा वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा माहौल मुझे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बहुत कम नज़र आया। हमेशा एक तनाव की सी कैफ़ियत होती है, हमेशा जो इन्वेस्टिगेटर है, जो वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर है, बड़े टेंस माहौल में, और जज साहब पर भी उसका असर हमेशा से रहता है। लेकिन आज माहौल कुछ अजीब था। मैं जैसे ही पहुँचा, थोड़ा लेट था क्योंकि रास्ते में एक जगह पे रूट लगा हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़ी ताख़ीर हुई। जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो मुझे अंदर मैं दाखिल हुआ तो वहाँ पर हमारे वकील हैं फैसल मलिक साहब, उन्होंने कहा कि ये आ गया समी इब्राहिम, वो देखें जी, ये प्रोसिक्यूटर हैं, आप देख लें जी। और सारे जो वहाँ पे राशिद हफीज़ साहब से भी मुलाकात हुई, जो पंजाब के साबिक वज़ीर, और भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि जी वो आपका पूछा जा रहा था कि कहाँ पे हैं आप, और आपकी हाज़िरी क्यों नहीं हो रही। तो मेरे जज साहब, मेरे वकील साहब ने कहा कि देखें जी, समी साहब आ गए हैं। फिर पता चला कि अब आलिया हमज़ा साहबा का इंतज़ार हो रहा है। तो 2-4 मिनट में वो भी आ गईं। तो वहाँ पर हुआ कि जी तारीख़ क्या पड़ेगी, तो अगली तारीख़ पड़ी, कुछ की 15 पड़ी, मेरी 14 तारीख़ जो है अगली वो पड़ गई। इतने अरसे में, इसी टाइम पर जब ये सब कुछ हो रहा था, और अमजद अली शाह साहब जो जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, वो भी अदालत में आ गए। तो मेरे वकील साहब ने कहा कि समी इब्राहिम साहब भी हाज़िर हैं जी, हाज़िरी उनकी लगवा दी गई है, वैसे तारीख़ भी पड़ गई है। तो जज साहब ने मुझे देखा, ही इज़ वेरी काइंड ऑलवेज़। तो लेकिन आज उन्होंने देखा तो वो मुस्कुरा दिए और उन्होंने मुझसे कहा, हाँ जी, बस समी साहब तो आज तो आप बड़े रंगीन हैं। तो वो मैं, क्योंकि ये कुर्ता मैंने पहना हुआ था, तो उन्होंने कहा आज तो आप बड़े रंगीन हैं। तो मैंने कहा जी सर, ये रंग जो है बड़ा मुझे पसंद है। तो उन्होंने कहा जनाब, हँसे, फिर थोड़ा-सा वुकला भी हँसे, प्रोसिक्यूटर भी हँसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, फिर आज तो वीलॉग तो बनता है आपका, आज ये जो बड़े रंगीन कपड़े हैं आपके। तो मैंने कहा कि सर ये मैं पहनता हूँ शौक से कलर, ये इट्स ए कलर ऑफ लव, ये उम्मीद का रंग है, ये मोहब्बतों का रंग है। तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं पुरुम्मीद भी हूँ हमेशा, उम्मीद से मैं होता हूँ हमेशा, कभी मायूस नहीं हुआ। और जो मेरे जज़्बे हैं वो भी हमेशा जवान रहते हैं। और इसके साथ-साथ मैं मोहब्बतों का भी कायल हूँ। मैं करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, अपने आइन से मोहब्बत करता हूँ, उन लोगों से मोहब्बत करता हूँ जो हक, सच और असूल की खातिर लड़ते हैं, मरते हैं, कभी अपने मकसद से पीछे नहीं हटते। तो जो लोग इस मुल्क की हिफाज़त के लिए, आइन की हिफाज़त के लिए, चाहे उनका किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो, जो अपना किरदार अदा करते हैं, तो डेफ़िनेटली हम उनसे मोहब्बत करते हैं। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जो बात मैं आज सोच रहा था वहाँ पर, कि आज का जो माहौल है, खुदा करे कि हर अदालत में ऐसा ही माहौल हो। जज साहबान जो हैं, वो जो मुल्ज़मान हैं, उनके साथ भी इसी तरह मोहब्बत से पेश आएँ, और जो प्रोसिक्यूटर हैं, उनके चेहरे पर भी स्माइल आए, और वो भी महसूस करें कि जिनको वो यहाँ पे सज़ा दिलवाना चाहते हैं, वो इंसान हैं। और अगर उनकी सज़ाओं की बुनियाद सियासी है और वो कोई दहशतगर्द नहीं है, लेकिन उन पर मुकदमात बना दिए गए हैं, तो उनको सोचना चाहिए इस पे। किसी न किसी को तो कदम बढ़ाना होगा। अपनी ईगो से, अपनी अना से बाहर निकलना होगा। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, तो हालात कैसे बेहतर होंगे? अभी आप देखें, किस कदर रेज़िलिएंट कौम है। हम बुरी तरह पॉलिटिकली डिवाइडेड हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखें, जब इंडिया आया है मुकाबले में, तो इस बात से कतई नज़र कि हुकूमत में कौन है, लोगों ने लब्बैक कहा है मादर वतन के लिए, अपनी इस धरती के लिए। तो कितनी मोहब्बत है लोगों को अपनी इस धरती से। तो क्यों ना अपनी ईगो से बढ़कर आप ये जो
سارے جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو آپ حل کریں، بیٹھ کر حل کریں. اس سے کیا ہوگا؟ وہ نوجوان دیکھیں، نوجوان پاکستان میں 55% سے زیادہ لوگ نوجوان ہیں، 60% لوگ نوجوان ہیں جو امید ہیں، جو اس ملک کو ترقی کی ایسی راہ پر چلا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں کہ ہم ایک مثال بن جائیں. اور وہ ہم ترقی کر سکتے ہیں جو شاید ہم نے کبھی خوابوں میں نہ دیکھی ہو. لیکن کی پوائنٹ کیا ہے؟ یونٹی، اتفاق، اتحاد، رول آف لا. اور رول آف لا کیا کہتا ہے؟ یہ جو جھوٹے سچے مقدمے ہیں ماضی میں رہے ہوں گے یار، نکل آئیں آپ آج اس سے. میں دہشت گرد ہوں، مجھ پر دہشت گردی کا پرچہ ہے، مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں، کتنے ہمارے صحافی ہیں، وکیل ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ وکلاء کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، عدالتوں میں وکلاء جو ہیں وہ پولیس کا داخلہ بند کر رہے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے. یہ تو محبت کرنے والے لوگ ہیں، محبت کرنے والی قوم ہے. تو کائنڈلی اس کو جو میں مطلب یہ ضروری ہے، یہ بات کرنا بھی ضروری ہے، اس کو فیل کرنا بھی ضروری ہے. یہ جو آپس میں پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ لڑنے والے نہیں ہیں. ان کو لڑانے کی، ان کو دھمکانے کی، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیا چیزیں چل رہی ہیں، کس طریقے سے آپ دیکھیں جو ہم نے رسپانس دیا انڈیا کو، لوگوں نے مذاق بنا دیا انڈیا کے جو ان کی طرف سے جو الٹیمیٹم تھا، جو انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی، جو ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی. آپ میمز دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، ہنس ہنس کے بندہ پاگل ہو جاتا ہے. پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستانی قوم ایک زبردست قوم ہے. اور کس طریقے سے انہوں نے یہ اس کو انڈیا کا یہ جو تھریٹ تھا اس کو مذاق بنا کے اس کو ہوا میں اڑا دیا. لیکن بہرحال اس سے پہلے میں ذرا اوے ہوں. میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ابھی اپنے دیہات شورکوٹ میں بھی گیا 2-3 دن پہلے، وہاں پہ والد صاحب کی قبر پہ حاضری دی، اپنی دادی دادا بزرگوں کی قبر پہ حاضر ہوا. ان سے کچھ ظاہر ہے دل کا جو غبار تھا اس کو ہلکا کیا اور گفتگو کی، وہاں پر دیکھی. تو بس یہی آج کا جو سارا واقعہ تھا جو میں نے محسوس کیا وہاں پر عدالت میں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور اللہ کرے کہ جو لوگ ہمارے فیصلہ ساز ہیں وہ اسی سمت چلیں، تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، قوم پوری کو ساتھ لے کے چلیں. اور یہ جو آپس میں ہماری ڈویژن ہے، یہ جو ہم ظلم زیادتی کر رہے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ریزن سے ہے، پرسیکیوشن، چاہے مذہبی وجہ سے ہے، کوئی لنگوسٹک پرابلم ہے، کوئی ایتھنک پرابلم ہے، وی شوڈ رائز ابو آل اینڈ تھنک ایز اے پاکستانی اینڈ موو ٹورڈز پروگریس. کیونکہ اس ملک میں لوگوں میں بڑی ریزیلینس ہے، بڑی پوٹینشیل ہے، اینڈ وی شوڈ ایکسپلور اٹ. جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد.